घास के मैदान में अब इस मैच में नया मोड़ आना चाहिए क्योंकि बहुत ही धुआंधार मैच है। गोल स्कोर 1-1 बहुत खतरनाक। अपनी छोटी बाएं दिशा से विलियमसन के पाए गेंद लेकिन यह पासिंग सही नहीं हो पाया। दोबारा अटैकिंग बिल्डअप करना चाहते थे 6 नंबर के खिलाड़ी अलीशन लेकिन मैदान से बाहर। ये बजट की बात वाली मैच से बहुत ही रोमांचक है। मैच के लिए जितने बढ़ती जाएगी मैच का स्थिति रोमांचक होता जाएगा। यहाँ से गगन चुंबी शॉट पर মন্ত্রী আসি ও রাশি श्री कालीगणेश महाशय खरवाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट झारग्राम लोकसभा उन्हीं के हमारे मंच से अच्छा हमारे क्लाबेर पक्ष থেকে সুস্বাগতম আমাদের অতিথি কিন্তু এসে বসে আছেন মঞ্চে এসে বসে আছেন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট লোকসভা ঝাড়গ্রাম মাননীয় শ্রী কালীগণেশ মহাশয় যাকে আপনারা ভালোভাবে চিনেন কেরল শহীদ মহাশয় বলে উনি কিন্তু আমাদের মঞ্চে এসে উপস্থিত আছেন। আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তার নিজের বহুমূল্যের সময় আমাদের জন্য দিয়েছেন এবং ফুটবলকে ভালোবাসেন, এলাকার জনতাকে ভালোবাসেন ফলে কিন্তু তার স্থানে কিন্তু আমাদের এখানে এসে উপস্থিত আছেন। আমরা কিন্তু খুবই গর্বিত ঘটনাটি শুধু কেন বিশ্ব জনকল্যাণ সমিতি কেননা আমরা এখনই পেলাম মাননীয় কালীগণেশ মহাশয়